बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। अरबी ख़त नसख तर्जमा सफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक़बात के ज़ेल में आज हमारी छठी वीडियो है जो त्वा और सीन पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। सीन से मुराद सीन और शीन है और सीन में भी इस जगह पे और इस मुकाम पे कोई तब्दीली नहीं आती है। अलबत्ता ये है कि इसकी जो शुरुआत है यानी सीन जब शुरू में लिखा जाता है या दरमियान में लिखा जाता है तो सीन के मुतालिक हमने कहा है और उसकी तख्ती हमने इस पर मुकम्मल तफसील से बात की है, तो आप उसको तफसील के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस त्वा को तकरीबन 70 से निसफ कत या पूरा कत ऊपर लिख देते हैं और फिर इसकी जो पैमाइश अंदरूनी तौर पर होगी तो ये पौने 2 कत तकरीबन 2.5 कत ये लंबाई के अतबार से और चौड़ाई के अतबार से पूरा कत इस तरह इसकी पैमाइश होगी और अंदरूनी तौर पर आंख की तरह या तिकोनी नुमा शक्ल इसकी हो जाएगी। और इसके ऊपर अलिफ है यानी सबसे पहले हम त्वा बना देते हैं, उसके बाद ऊपर अलिफ बना देते हैं और अलिफ शुरू में मोटा है और आखिर में फिर पतला भी है, थोड़ा सा मामूली सा टेढ़ा भी है और उसके ऊपर ताज भी बना देते हैं। और जब त्वा मुकम्मल होती है तो इसके बाद हम सीन शुरू कर देते हैं और इसके लिए हमने ये पहला सीन जो है इसका जो फासला है पूरा कत है और ये सवा कत है और इस तरह इसका जो गुन्ना है प्याला नुमा शक्ल है इसकी या हौज़ नुमा है और ये इसकी पैमाइश जो है 3 कत है और ये सतह से तकरीबन 2 कत नीचे इसका वक़ुआ है। तो यहाँ पर हम तफसील के साथ आपके सामने इंशाल्लाह बयान कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए पैमाइश करते हैं। ये देखें 1 2 3 और 4। तो दूसरे कत पे हम इस तरह करते हैं कि 2 कत इसके ऊपर पैमाइश रख देते हैं ताकि इसकी ऊंचाई हो जाए और यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन सीधी सादी पट्टी नहीं है बल्कि यहाँ पर एक किस्म की झूल है और अंदर से बाहर की तरफ और आराम आराम से ऊपर की तरफ हम कलम को उठा देंगे। जब इसको उठा देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा कर लेंगे। वक्फा के बाद पर यहाँ पर तिकोनी शक्ल बनाने की कोशिश कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम मामूली सा इसको गोलाई दे देंगे और आखिर में जब ये सवा कत या 1.5 कत मुकम्मल हो जाए इसमें से एक मेखनुमा शक्ल हमने बनानी है। मेखनुमा शक्ल जो मुकम्मल हो जाएगी इसके बाद हमने इसको घुमाना है जिस तरह स्वाद के लिए हम बनाते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके सीध में जब आएंगे तो यहाँ पर इसके बाद हमने पूरा कत इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि ऊपर वाला नोक इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पैमाइश भी आप देखें, ये 2 से 1/2 है यानी 2.5 है और ये आप देख सकते हैं 2 कत इसकी पैमाइश हो गई, यह निसफ कत है। चौड़ाई तकरीबन ये भी 1 कत है और यहाँ से अगर पैमाइश कर ले तो तकरीबन ये 3 कत है। जब हमने ये मुकम्मल कर दी है इसके ऊपर हम फिर अलिफ को इस तरह बना देंगे कि इसकी सीध में थोड़ा सा पीछे यहाँ पर ताज बना देंगे और फिर इसी में से अलिफ को शुरू में थोड़ा सा मोटा है और उसके बाद हमने पत्ता बना दिया है और ये हमने त्वा मुकम्मल कर दिया। त्वा के इख्तिताम पर हमने इस तरह एक दंदान बनाना है और फिर वी शक्ल में सीन का आगाज़ करना है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये तकरीबन 1 कत इसमें से आखिरी जो दुम है ये निकल रहा है, फिर इसके बाद एक और कत लगाना है जो इसमें से थोड़ा सा ऊपर होगा सीध में और ये इस तरह एक खाने की शक्ल में हम इसको बना देते हैं। इसकी जो पैमाइश होगी वो तकरीबन 1 कत ये पैमाइश हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने ये करना है कि इसमें से हम इसकी सीध में बिल्कुल इसके बराबर में एक खाना बनाना है और इसको फिर यहाँ पर ऊपर उठा के और इसी में से दोबारा वापस आना है। ये जो पैमाइश होगी वो तकरीबन 1.5 कत ये हो जाएगी और ये तकरीबन ये भी सीध में। अब ये नीचे जो इसका जो गुन्ना है अब इसको हम इस तरह बना देते हैं कि इसकी सीध में हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से जब नीचे ज़मीन पे इसका पेंदा लगेगा
اس کے فوراً بعد ہم نے اس کو اوپر اٹھانا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اترائی ہوتی ہے یہ اترائی میں اس کو ہم نے بنایا ہے. اب اس کی جو پیمائش ہو جائے گی وہ 3 قط کی ہو جائے گی. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، آپ دیکھیں. 2 3 4 5 1 2. دوبارہ دیکھیں اور یہ دوبارہ اس کو ہم نے مکمل کر دی ہے. بلکہ یہاں پر مجھ سے ایک فاش غلطی ہو گئی، اس کو میں نے یہاں سے نہیں گھمایا بلکہ آگے میں نے تھوڑا سا گھمایا، جس کی وجہ سے یہ توا جو ہے وہ موٹی ہوتی گئی ہے. یہ دیکھیں دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. یہ مخنما شکل، اور اسی میں سے ہی یعنی مختصر طور پر اس کو گلائی دینی ہے اور یہاں قریب پہنچ کے پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ والا دندان بنانا ہے اور وی شکل اس طرح یہاں سے اٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا دندان اس طرح، اور اسی میں سے آخری جو خانہ ہے اس طرح بنانا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر یہ پورا قط ہے اور یہ 1.5 ہے، اور اس کے اوپر ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے. شروع میں تاج بنا دے یا آخر میں بنا دے، لیکن آخر جو ہے قلم کا جو نچلا حصہ ہے نوک ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہاں پر ہم نے تاج بنا دیا ہے. یہ پیمائش بھی دوبارہ کر لے، دیکھیں 2.5 قط ہے، یہ پورا قط ہے. اور اگر اس کو پیمائش کر لے تو یہ 1 قط، یہ 2 اور یہ 3، اور یہ پھر آرام سے اس کو ہم نے بنانا ہے. الف کتنا اوپر ہوگا؟ وہی 3، اور آخر میں 4 قط. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا غنہ بنانا ہے. اب اس کی پیمائش دیکھیں 3 قط. یہ 1 قط اس کی گردن ہو جائے گی اس کے غنے کی، اور 1 نقطہ اس کے پیندے کے لیے پیمائش ہم کر لیں گے. یہ تھوڑا سا معمولی سا، اور پھر یہ تھوڑا سا زیادہ، اور یہ تھوڑا سا نیچے یہ اس کا حصہ ہو جائے گا. کٹ پن کے ساتھ اگر ہم بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں قلم کا نوک میں نے استعمال کیا اوپر والا. تو اس کے بعد میں نے اس کی سیدھ میں سین کے دندانے بنا دیے، اور پھر یہاں پر اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. بالکل وہی قاعدے وہی ضابطے ہیں، البتہ یہاں پر ہم نے الف آخر میں بنا دیا ہے. بس آخر اور اول کے اعتبار نہیں ہے، آپ اس پہ زبر زیر وغیرہ آپ بڑھا سکتے ہیں اور آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. وہی طریقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 3 قط. مارکر کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تو مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. اوپر جائیں گے اور تکونی شکل بنانے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر یہ مخنما شکل، اور اسی سے متصل تو بنا دیں گے. اب دیکھیں مارکر سے تو اس سے بھی زیادہ اچھا اور صاف لکھا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر، اور بال پین سے اگر ہم لکھنا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. دیکھیں دوبارہ دیکھیں، چونکہ اس کے نیچے فوم ہے اس وجہ سے یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. اور ہر جگہ اور ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ سواد اور طعم میں یہ فرق ہے کہ طعم میں سے یہ جو دندان ہے، یہ جو ناخن ہے، یہ کنڈا نما شکل ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ دندان ہے، یہ نہیں نکالنا چاہیے. سواد میں یہ نکالا جاتا ہے یہ، اور طعم میں سے اس کو نہیں نکالا جا سکتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا ازحد شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور مثبت کمنٹ بھی انشاءاللہ آپ کو فرما دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.